Okay, kita mulakan pelajaran hari ini. But before we start our lesson, I would like to revise on what we have learned before. Now, lihat kepada brainstorming, activity brainstorming yang kita buat sebelum ini. Dalam part 2, kita boleh lihat if n less than 1, then the scale drawing is bigger than the size of the object. If n greater than 1, then the size of scale drawing is smaller than the size of the object. If n equals to 1, then the size of scale drawing is the same as object. So that is what we have learned before. So today, we will learn, on how to determine the scales, measurement of object, or measurement of scale drawing. Kita nak menentukan skala, ukuran objek, atau ukuran lukisan berskala. So question yang ketiga dalam konteks menyatakan how do you determine the scales, measurement of object, or measurement of scale drawing. Bagaimana kita menentukan skala, ukuran objek, atau ukuran lukisan berskala. So formula dia beri di sini. Scale sama dengan measurement of scale drawing over measurement of object equals 1 to n. 1 to n ni kalau kita perhati, ini adalah satu bentuk form dalam bentuk nisbah. Kita boleh tulis dalam bentuk ratio. Alright, mari kita lihat example number 2. Now, example is the most important thing. Dia menentukan apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Alright, example number 2. The diagram below shows object P, Q, R, S and scale drawing P prime, Q prime, R prime, S prime drawn on a grid of equal squares. State the scale used in the form 1 to n. Alright, itu yang dia mahu dalam bentuk 1 to n. So sebenarnya benda ini tidak begitu sukar. Yang kita mesti ingat formula yang diberi itu scale drawing over object. Okay, ini objek, ini scale drawing. So kalau kita ikut formula saja, sangat mudah. Okay, scale equals to scale drawing over object, iaitu ukuran panjang ataupun unit di sini. In this case we use unit. So first is scale drawing. So this is our scale drawing. So very straightforward. We need to choose one side. Let's say we choose P prime, Q prime. The equivalent side to PQ and P prime and Q prime is PQ in the object. So first we count how many boxes or how many units of P prime and Q prime. So kita lihat di sini 1, 2. So we write 2. PQ 1, 2, 3, 4 over 4. Then we simplify, we get 1 over 2. Okay, itu scale dia. Alright, scale dia adalah 1 over 2. Now, soalan kata tulis dalam bentuk 1 to n. Formula dah bagi kita hints 1 over n. Ini sebenarnya 1, ini sebenarnya n. So kalau nak tulis dalam bentuk ini, tak ada masalah kan? Just write 1, 2, 2. Sebab 2 adalah n, 1 adalah 1 lah. Okay? Clear kan? Alright. So kita tengok solution yang dia beri. Nah, kalau anak-anak tengok di sini solution dia, sama seperti yang cikgu terangkan tadi. Okay, 1 over 2. Okay, kalau you nak ambil side PS, P prime, S prime dengan PS, you will get the same answer. And then this is my final, the final scale. And this is our final scale just now. Sama kan? Okay, berarti kita dah faham sikit di situ. Now, kita kena lihat satu lagi example dia beri. Now, example ketiga pula, dia kata the diagram below shows object K, L, M and scale drawing K prime, L prime, M prime drawn on a grid of equal squares. State the scale used in the form of 1 to n. Sama macam example 2. So, kalau kita lihat ini, proses dia, prosedur dia sama seperti di atas. Kita pilih one side only. Let's say cikgu pilih KL. So, equivalent to KL, iaitu K prime dengan L prime. So, kita ingat lagi formula tadi. Scale equals to scale drawing over object. Okay. So, ini objek, ini scale drawing. Alright. So, kita kira scale drawing dulu. Side KL, K prime, L prime.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 9. Kita tulis 9. So, kita kira KL pula. 1, 2, 3 So, saya letak 3. 9/3. Saya simplify, saya akan dapat 3, 2, 1. Jadi kita faham ini mesti 1 ini adalah N. So sekarang kalau kita lihat ni, nisbah ni kalau ikut form 1 to N, kita sepatutnya tukar 3 ni ke 1. Tapi dalam kes ini, dia kata in the form ini, kita tulislah dia sebagai 3 to N. Kalau kita tulis begini, ini salah. Sebab apa dia salah? Sebab 3 tak sama dengan 1. So, kalau 3 tak sama dengan 1, kita kena tukarkan 3 ini jadi 1. Okay, lihat Kita ambil side tepi ni Side tepi ni. Oops. Okay, let's say saya tulis 3. Ini yang kita dapat daripada calculation tadi. So, kita nak jadikan ni 3 ni jadi 1. Bahagi 3. Bawah pun bahagi 3. So, kita dapat 3 bagi 3 sama dengan 1. Dan 1/3 ini kita dapat 1/3. So, bentuk yang betul adalah 1 to 1/3. Itu yang betul. Okay, kalau anak-anak tulis terus di 3 to N, iaitu 3 to 1, memang salah. Confirm salah. Confirm salah. Jadi, berhati-hati kalau kita jumpa benda begini. Okey, mungkin anak-anak boleh tengok dengan jelas dalam contoh yang dia beri. Lihat lihat di sini. Dia kira 9/3 equals 3/1, or scale dia guna side yang lain. Confirm 2 betul. Now, give attention to this. Nah, ini yang saya terangkan tadi. Kalau kita tulis scale dia 3 to 1, itu tidak mematuhi kehendak soalan. Soalan minta in the form of 1 to N. Jadi kita mesti jadikan ini 1. So kita jadikan dia 1, kita bahagi 3, ini pun bahagi 3. So we get 1 to 1/3. Alright? Okay, yang itu cikgu rasa anak-anak semua boleh faham. Okay? Kalau ada apa-apa soalan tentang ini, boleh tanya saya dalam ruangan komen. Okay, now we move to example number 4. Now, in example number 4, yang dia tukar adalah size. Tengok ni, size ni. So, we read the question. The diagram below shows object PQR in scale drawing P prime Q prime R prime drawn on a grid of equal squares of different sizes. Equal squares tapi different sizes. Object 1 cm, scale drawing 2 cm. Okay, determine the scale used in the form 1 to N. Still remember? So formula dia apa? Scale. Okay. Scale drawing, saya guna singkatan over object So, sekarang scale drawing, lihat ni. Kalau kita lihat, kita kira kotak ni dulu 1, 2, 3. Sini pun 1, 2, 3. Sama saja. Tapi mengapa satu lebih besar, satu lebih kecil? Because of the grid size different. So, sekarang ini, kita tidak perlu kira side ini. Kalau katakan anak-anak nak ambil Q prime, R prime, QR, tak perlu. Because dalam soalan dah kata different sizes. Equal squares of different sizes. So, meaning now, kita boleh ambil this size because our diagram here, sama saja unitnya. You see 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sama kan? Even though dia sama, but the size different due to the square size different. So, untuk itu, dia jadi mudah. So, kita letak formula tadi. Scale, okay. Scale drawing dahulu. 2 over object 1. So, kita dapat scale dia 2/1 So, ingat, ini ada trap macam tadilah. Kalau dia 2/1, kita nak tulis dalam bentuk 1 to N. Kita tulis dulu begini. 2 to 1. Kita tahu dah salah.
Dia tak terima ini. Dia cuma terima 1 to n. Maksudnya, ini mesti 1. So, bahagi ni dengan 2. Bagi ni dengan 2. Why bagi 2? Supaya 2 jadi 1. Itu kekal. So, jawapan yang betul adalah ini. Okay? Take note anak-anak. Kita hanya guna ini. Kita jawab begini sekiranya. Okay, kita kira bilangan kotak sini sama. Okay, 1, 2, 3. Sini pun 1, 2, 3. Okay, ini pun sama. 1, 2, 3. Ini pun 1, 2, 3. Sama kotak dia. But we can see clearly that the size of the object and the scale drawing different. Okay, so bila dia different, the key to answer this question is the size of the equal square. Ini. Okay, substitute terus ke dalam formula ini. Dapat. Dan berhati-hati with 2 to 1 ni. Dia mesti dalam bentuk 1 to 1 over 2. Begitu. 1 to n. Alright? So, itu example number 4. Now we move to example number. Itu jawapan dia. Alright? Okay. Now, cikgu move to question number 5. Example number 5. Dia bagi tahu kita di situ. Alright. Now you see. The diagram below shows object K, L, M, N and scale drawing K prime, L prime, N prime drawn on a grid of equal squares of different sizes. Sama seperti example number 4. Now, sekarang before we do that, kita kena lihat kita kena lihat side. Kita kena pilih side. Okay, kalau kita nak guna Pythagoras theorem ini dia guna 2.5 dengan 5 dan sebagainya bla bla bla. Tapi itu tak penting tu sebenarnya. Ada cara yang lebih mudah. Yang lebih mudah kita lihat objek dulu. Okay, let's say saya tengok saya pilih ni. N lihat NM. Okay. 1 2 2 Ini pun sama. 1 2. So bererti dari segi kiraan kotak itu mereka setara, sama, 2 kotak. But this object is bigger than scale drawing and it is so obvious dia memang bigger. Therefore kita boleh guna formula yang seperti yang pada contoh di atas tadi, scale drawing over object. Kita boleh guna terus sebab kita tahu objek ni dengan scale drawing sama, cuma size dia berbeza because of the grid yang dia guna tak sama. So, sekarang kita lihat objek. Scale drawing dengan objek. So, kita masuk dalam formula. Kita dapat scale drawing 0.5 over 1. Okay, lihat tu. So, bila kita tulis in the form of 1 to n, dia jadi 0.5 to 1. Something is wrong there, right? You can see clearly, very clear, that you must write the answer in this form, 1 to n. So we need to make this 0.5 turn to 1. So what we need to do? We divide with 0.5. 0.5. So what we get? 1 to 1 over 0.5. Nah, kalau anak-anak ingat ni, 0.5 ni is 1 over 2, betul? 1 over 2 So kalau dia 1 over 2, dia jadi begini. 1 to 1 over 1 over 2. Now, 1 over 1 over 2 ni maksudnya 1 divided by half. Okay, so kita settle bahagian ni. 1 multiply by 2. Bila kita buang tanda bahagi ni ke darab, dia jadi begini. 2 over 1. Then, kita dapat 1 to 2. Itu answer dia. Atau ada banyak alternatif, kita boleh guna begini. Okay, tengok di sisi ni 0.5. Alright, to jawapan kita tadi is 1. Okay. So 0.5 ini actually 1 over 2. To 1. Nak jadikan ini 1, kita multiply this side with 2 and the other side with 2. Then we cancel this, kita akan dapat 1. Ini kita akan dapat 2.
So, terpulang kepada anak-anak, which method is easier? Okay? Which method is easier? Alright? So, itu sebuah sedikit tentang apabila dia menggunakan size grid yang berbeza. Okay, now we look at example number 6. Alright. A map is drawn to a scale of 1 to 300,000. Calculate the actual length in kilometer of a river that is 3 cm long on the map. Okay, so in this question, it is very tricky sebab dia tidak bagi kita unit 300,000. Apa unit itu? So, kalau kita lihat betul-betul 1 cm ke 300,000 ni, soalan ni memang ada sedikit kekurangan. Tapi kita faham sebab dia kata of a river that is 3 cm long on the map. So, mungkin ini bercakap pasal 300,000 cm. Okay? 300,000 cm. Okay. So, let's say begitu So, berapakah panjang sebenar? Kan? Calculate the actual length. So, ukuran dalam map, ukuran dalam map bagi kita 3 cm. So, berapakah di sini? Right? Berapakah di sini? Kita ambillah ni 300,000 ni cm because dia pun bagi kita cm. So, let's say this is cm. So, kalau 1 cm to 300,000 cm, what happened to 3 cm? Okay, sekarang saya guna cara yang lebih laju, lebih mudah. 1 cm to 3 cm means 3 fold, 3 kali ganda. 3 kali ganda. Berarti yang ini kita darab 3 lah. Okay, kalau kita darab ni 3, dia jadi 3 darab sifar, semua sifar kan? 3 darab 3, 9. So, kita dapat 900,000 cm. But, the question say in kilometer. So, kita kena convert 900,000 cm itu kepada kilometer. Now, kita kena tukar satu persatu ni. Kalau saya lebih suka kita tukar dia satu persatu. One by one, unit by unit. Let's say here, from cm we convert to meter. So, kita tahu 1 meter equals to 100 cm. So, kita nak convert, kita divide. Okay, unit kecil ke unit besar, kita kena bahagi. Okay, kita kena bahagi. So, we divided with 100. Cancel to 0. What we get? We get 9,000 meter. Now, 9,000 meter, we know also 1 kilometer equals to 1,000 meter. So, we divide with 1,000 meter. So, we will get 9 kilometer. So, itu jawapan dia, 9 kilometer. Simple kan? So, anak-anak boleh lihat jawapan dia bagi panjang macam-macam dia tulis. So, I actually prefer this method sebab this method lebih straightforward Tapi anak-anak boleh study juga yang ini. Alright, no problem. Tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Okay. Next, kita nak jawab soalan example yang berikutnya. Alright, now look at this question. This question is for me a bit clear compared to the first one. Saya ingat yang first tu ada sedikit error sebab dia tidak bagi kita 300,000 itu apa unitnya. Now we look at this question. Example number 7. The map of Johor is drawn to a scale of 1 cm to 10 km. Calculate the actual distance between Keluang and Air Hitam if the distance on the map is 2 cm. Okay, ini actual Actual. Dia kata 2 cm. So, berapa ini?
1 cm to 2 cm is twofold, 2 kali ganda. Okay, you darab 2, you dapat 2 cm. So, kalau ini darab 2, sini pun dapat 2. So, what we get here? 20 km. Wow, that's simple. Ingat tak video saya di part 1 yang saya tunjuk peta tu? Dia samalah di sini. Inilah aplikasi dia. Alright? Okay. Okay, sebelum saya akhiri kelas kita pada kali ini, kali ini agak panjang sikit sebab banyak example yang saya kena jelaskan. Saya nak tinggalkan latihan untuk anak-anak lakukan di rumah. Latihan Mind Test 4.1b. Ada soalan A, B. Okay, ada soalan C dan D. Ia semua berkaitan dengan contoh yang kita sudah pelajari tadi. Dan latihan kita bersambung di muka surat berikutnya. Untuk soalan 2, 3 dan 4, dia adalah seperti contoh yang kita pelajari di part yang terakhir tadi. So, saya rasa setakat itu untuk kita kali ini, dan juga harap anda semua belajar. Belajar, dan kalau sekiranya ada masalah, boleh tinggalkan komen. Tinggalkan komen di ruangan komen. Dan jangan lupa anak-anak share video cikgu ini untuk kegunaan bersama. Okay, pastikan anak-anak share, like, dan yang paling penting subscribe because every time saya upload video yang baru, anak-anak akan dapat notification. So you can continue studying while we're having MCO. Stay safe. Okay? Bye. Okay, takkan kita lupa satu benda ni. Inilah benda paling penting, paling viral sekarang. Orang kata apa? Kopi dalgona. Creamy. Okay, saya rasa saya nak sedut sikit, bagi sikit review macam mana rasa kopi dalgona ni. Alright. Rasa susu banyak kat bawah. Kacau sikit. Bagi dia mix. Okay, ada mix sikit. Test lagi. Asyik lah kopi ni. Kopi ni boleh menjadi peneman kita semasa belajar. Sedap kopi dalgona ni. Tapi jangan terlampau banyak tuan-tuan. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak sekalian. Nampak tak? Macam Starbucks ke? Kurang dan lebih lah kan? Okay, let's sip again. Lemak. Okay, itu dia kopi dalgona. Okay. Alright. Selamat mencuba.